Inilah penampakan kehancuran yang terjadi di Tel Aviv, Israel setelah diserang rentetan roket Hizbullah. Serangan yang dilancarkan dari Lebanon pada Senin 18 November 2024 itu mengakibatkan kebakaran yang meluas di Israel. Dilaporkan dalam serangan itu, setidaknya Hizbullah menembakkan 100 roket ke pusat negara Israel tersebut sepanjang hari. Media Channel 12 Israel melaporkan setidaknya 5 orang terluka saat roket menghantam wilayah tersebut. Laporan dari Israel Hayom, sebuah roket menghantam dekat pusat perbelanjaan di kota Ramat Gan sebelah timur Tel Aviv. Hantaman roket mengakibatkan kebakaran di lokasi tersebut. Kebakaran juga terjadi ketika pecahan rudal pencegat menghantam saluran listrik di Ramat Gan. Sirena juga dilaporkan berbunyi di puluhan kota di wilayah Tel Aviv Raya setelah terdeteksinya peluncuran roket. Pada Senin 18 November 2024, Al-Qassam Hamas membagikan detik-detik penembak jitunya menargetkan seorang tentara Israel. Saat itu, tentara IDF tersebut sedang asyik bermain ponsel di Jabaliyah, jalur Gaza Utara. Dilansir Ynet News, terungkap bahwa sosok tentara yang dibidik Hamas itu adalah sniper IDF. Ia adalah Sersan Idan Kenan, 21 tahun, prajurit batalion ke-90 Brigade Kafir dari Ramat Gan, Israel. Ia tewas di lokasi saat berada di atas sebuah rumah dekat kawasan Netrazim, Gaza Utara, Minggu 17 November. Kenan diketahui kerap terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil Palestina. Ia bahkan tak segan menargetkan anak-anak dan wanita, serta menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Aksi sniper Al-Qassam kali ini menjadi balasan terhadap kekerasan yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Seorang perwira Israel, Elisa Livman, dipaksa pemerintah Netanyahu untuk melarikan diri dari Siprus, tempatnya berlibur. Pemerintah Israel takut Livman dan istrinya ditangkap organisasi pro-Palestina atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza. Dilansir Palestine Chronicle, Senin 18 November 2024, Livman merupakan perwira cadangan di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia bergegas meninggalkan Siprus setelah sebuah organisasi pro-Palestina menunjukkan video dirinya berpartisipasi dalam operasi kriminal di Gaza. Organisasi itu adalah Hind Rajab Foundation yang berbasis di Belgia. Adapun media Zionis, Yediot Aharonot, juga melaporkan bahwa Livman kerap mengunggah video di media sosial soal perang Gaza. Salah satunya, ia mengunggah klip provokatif, menyebutkan bahwa tentara Israel tidak akan berhenti menginvasi sampai berhasil membakar seluruh Gaza. חברת הכנסת גוטליב, די. מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. Seorang anggota parlemen Israel atau Knesset bernama Ayman Odeh berteriak menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pembunuh berantai. Karena aksinya itu, Ayman Odeh langsung diusir dari podium rapat parlemen. Dilansir Press TV, peristiwa itu terjadi saat rapat parlemen Israel pada Senin 18 November 2024. Ayman Odeh bahkan mengunggah video saat dirinya dipaksa turun dari podium di media sosial X-nya. Dalam video berdurasi 3 menit itu, ia digiring paksa keluar ruang rapat sebelum merampungkan pidatonya. Pernyataan Odeh itu langsung memicu reaksi keras dari anggota Knesset lainnya yang tidak setuju. Sementara itu, Netanyahu hanya menganggapnya angin lalu. מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום והכנסת את שני העמים לתוך בור עמוק של שנאה וייאוש וחוסר אמון הדדי. זהו החזון שלך. אני מציג חזון אחר לגמרי, חזון של ערבים ויהודים ביחד שמפנימים את העובדה שיש פה שני עמים. מגיע לשניהם צדק, ביטחון וחיים טובים, ומגיע לשניהם, ליהודים ולפלסטינים, הזכות להגדרה עצמית. חזון החיים שלנו ינצח את חזון המוות והייאוש שלך, בנימין נתניהו.
Perlawanan Islam Hizbullah menggagalkan upaya pasukan pendudukan Israel melakukan penyergapan di Jamaah, Lebanon. Setidaknya 5 tentara tewas sementara 30 lainnya luka-luka dalam eskalasi di Jamaah. Dilansir Al-Mayadin Senin 18 November 2024, 3 hari setelah serangan Israel, pasukan IDF dipancing untuk melakukan penyergapan di pinggiran barat Jamaah. Jebakan itu mengakibatkan jatuhnya korban di antara pasukan Israel. Hal ini memaksa Israel untuk mengevakuasi pasukan mereka yang terluka. Setelah itu, pasukan lain maju ke arah timur kota hanya untuk menjadi sasaran Hizbullah dengan peluru artileri. Penyerangan tersebut mendorong evakuasi lebih lanjut sebelum melanjutkan kemajuan pasukan Israel. Lebih lanjut dilaporkan untuk memberikan perlindungan baik bagi tentara Israel saat itu, sebuah tank Merkava memasuki medan perang. Namun setelah mencapai titik antara kota Al-Jebain dan Tayar Harfa, tank tersebut diserang dan dibakar bersama awaknya oleh Hizbullah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.